came from that place, but being on his journey. And when we talk about millionaires, I really want you to, some people think that being a millionaire is so far up that we will never ever get there. So they put the dream out the door. But I want you to replace millionaire with a successful entrepreneur, or wherever you see yourself, that you really look at that place where you want to be. So this destination can be anything. It doesn't have to be a millionaire. And he talks about this road and this journey that so many people talk about, but so little people travel it. He also talks about, what's this place name? He talks about Someday Isle, okay? Someday Isle. It's an island on in the middle of the sea, and there's a lot of nice sunshine. There's a lot of waves and soft sand, and it's a beautiful place. But it's a place of dreams and a place where people go often to contemplate, and but it's also a place where people never start, but everybody goes there. Someday Isle. And but for some people, someday never comes. Okay, so he also talks about money. Money are far from the most important thing that you need in your life. He says, but for everything that you need money. Okay, and I just want to add on here that on this journey, we as people always say, I cannot become this, I cannot do this, I cannot do that, I cannot travel that journey because I don't have enough money, because I don't have enough time. But the actual thing is that you don't need external resources. You have inner resources that you have to your ability, and each one of us start from that point, and that is zero. And it's all about the place that we start and the decisions that we make, and that inner resources that we use to say, but I'm going to do this. Because if you've decided in your heart you're going to do something, I promise you that your dreams will follow you. Okay, you will get there just because you made the decision, and just because, like that song says, keep a dream in your pocket, because you have a dream in your pocket. If you can see it and you can achieve, then you can achieve it. Okay, if you can think the thoughts and dream the dreams of your millionaire's destination, successful destination, whatever destination you want it to be, you have the spark of hope and the beginning steps of a millionaire's journey. Your journey and success is very important for those who follow you, but not only those who follow you, but the ones who follow in your footsteps for this lifetime and for the next generation. This is something that grabbed my heart, because I am a firm believer of breaking new ground for the next generation. It's so important that what we have on the inside of us, that we carry it through to the next generation. I asked a question the other day for somebody that I had a meeting with, and he was so passionate about what he does, and he's so good at what he does. And when the meeting stopped, I asked him, I said, so all this that you've got inside of you, this passion, only you can do it like you can do it. But what are you doing to leave it over to the next generation, to carry it over into the next generation? And he was so stumped, he thought, wow, that's something to think about. But we shouldn't die with the melody inside of us. It's so important that we bring it out into the next generation, and we can actually help a lot of people by doing that. Okay, so he says on this journey, he says we should be, if you are on this journey, people who make it is the people who do things that other people won't do. He talks about how he sat in his car at I don't know what time, but they slept in their car, and the next morning he woke up and he realized that he is doing something that other people won't do to reach his success. Okay.
He also says that he believes you pay the price of success once, only once, and then from now on, you enjoy it for the rest of your life. But he says the price of failure, you will pay for the rest of your life every day. And it's so important that somewhere in our life, we get to a place where we don't quit, where we follow through, where we pay the price. But it's so easy to quit. It's so easy to stop, to turn away. And I think if there's one thing that I always say to my team is never quit, okay? I say, make this the place, because this is a hard place, okay? It's a mindset place. But if you can change your mindset, you can change everything in your life. So many times I tell the team, if you can make it here, you can absolutely make it in all areas of your life. So that's very important. I'm going to give over to the next chapter. Enjoy the rest of the book, and then also I will finish off with chapter 12, where I also are going to share my dream and what this book has inspired me to do for my future. Okay, thank you. Good evening, everyone. I had chapter 2, and the heading is Who Wants to Be a Millionaire? And the author speaks about the game show Who Wants to Be a Millionaire, and it came out, and it was ridiculous, some of the stuff that people did who had ridiculous amount of money. And then the chapter goes on defying when you need to decide or define what a millionaire is. And a lot of times in our current day and age, a millionaire is defined as a person who has R1 million or 2 or 3 million rand in the bank and has ridiculous amounts of money. So that's why, and then he goes on saying that you need to define what is a millionaire for you. He had a friend, they both set out, they wanted R1 million in the bank or $1 million in the bank. And then a few years later, or a few years down the line, his friend had a son who wanted to be a big baseball player. And the guy he basically stopped pursuing his millionaire dream, but he started pursuing time with his family and time spent with his son. So he bought season tickets to all the baseball games, and he worked 6 days a week so he can be off on the 7th and spend time and attend all those games, and so that his son can learn. And a few years down the line, when his son was successful, the two friends got back together, and he said that the guy who stopped pursuing his millionaire dream said, in effect, I'm a better millionaire now because of the time I spent with my son versus R1 million in the bank. And I got a new job where I was able to put away money and annuities, and by that I was able to have R1 million in the bank. So basically it was a happy ending. But where it comes down to is you need to decide what is your millionaire, what is your millionaire dreams, and chase that. Don't look into today's modern day and age and just see millionaire. Oh, it's R1 million at the bank. It's so much more. So this, and the whole chapter goes on about define what is your goal and what you need to determine and what you want to reach. So that's chapter 2. Right, hello everybody. I've got chapter 3, and it's called The Map Maker. And he says, never accept a map from someone who hasn't been where you want to go. Never take advice from someone who doesn't have what you want. And then he talks about, also says, someone must walk the talk to give advice. And he talks about how he
he knows what it is like to be poor, to have more debt than income. And he knows how to get from there to become a millionaire. He says we live in a world where there is much said and little done. His mentor had no education. He had no degrees. I think he had a standard 3 or something, and he was a self-made millionaire. And he introduced the author to his first book, Think and Grow Rich. And that book made a huge impact on his life. And he said all self-made millionaires read more books than normal people. And then he says there's power in getting the right mentors. So you can get wisdom through books. That's one way, one type of a mentor, or you can seek them out. But just remember that you will have to seek out good mentors, while charlatans will seek you out. And he said often they're people that try and convince you to buy their things, their courses or their workshops or whatever, and you spend a lot of money, but you get nothing out of it. And so he says, you should try and have 10 mentors, whether it's books or people, or people that you can learn from. And first, before you follow somebody, just make sure that what they claim is really what it is. That you don't want to spend time and money on something and then you find out that those people are just talking nonsense. So that's me. End of chapter 3. Okay, so I'm sharing chapter 4. So, Nolien, kan ons Afrikaans of moet ons alles in Engels doen? I'm just asking. Net wat jy wil. Okay. So, ek dink daar's baie Afrikaanse mense ook, so ek gaan my deeltjie in Afrikaans en Engels doen. Maar ja, Nolien, ek weet nie hoe select jy hierdie chapters nie, maar hierdie chapter het was vir my gewees en ek is baie skuldig want ek kon nie by chapter 4 uitkom nie omdat ek so geïnteresseerd was met chapter 1 tot 3. Maar ek het met chapter 4 laasweek Vrydag begin en ek het nie genoeg tyd gehad nie, maar ek het die naweek kuiermense gehad en die hele tyd in my het ek chapter 4 begin luister en ek is so gretig gewees want ek wil hom klaar luister want dit is so asof hy oor my pad gebring is weer eens. So Mannetek, en ek gaan nou weer begin daar en ek gaan nou gaan na die chapter toe want die chapter het so gepraat in my lewe. Mannetek het op my lewe gekom en ek het nog altyd geglo, die Here het dit op my pad gesit vir 'n rede. So ons het, dis al 'n paar maande wat ons finansiëel ons is okay, maar ons party maande wat 'n mens nie eers geldjies het om eintlik nog iets te kan koop of deur die maand te kom nie. Nou, hierdie chapter, en ek dink dit praat met baie mense van ons, so baie mense het skuld, dat jy wil nie eintlik al jou finansies kyk en al jou rekening kyk, om eintlik te besef in wat se finansiële debt is jy nie. Nou, wat hy nou hier in hierdie chapter sê, hy, important of a chapter is to, if you want to be a billionaire, is to know what is your wealth position, what is your financial position, so even if it is in a minus. So I say, and wat uitstaan is, if you want to go up financially, you have to go down first. En dit is so waar, want baie mense kan nie eers hulle skuld bekostig meer nie. So wat doen hulle kyk nie meer na hulle rekeninge nie. En dit is vandag in ons lewens. Dit is, baie mense is in daai bootjie. Nou ek het nog nooit, ek is die eerste keer dat ek getroud is op 34, my man was voorheen getroud, so ons sit met 2 huise. Maar al 2 huise, ons is baie goed met mekaar familie, so ons kyk na al 2 huise, maar dit sit vir jou in 'n financial difficulty, so jy kan nie vorentoe in die lewe kom nie. So met my ek het ons huis oorgekoop van sy ex-vrou af, so wat beteken is, ek het groot huisskuld. Hy het ook skuld, want hy moes vir sy ex-vrou skuld, jy weet, 'n huis gekoop het, so hy het ook daai skuld. So, maar as jy al die goedjies so optel, as jy eendag wil voorkom, gaan jy na al jou skuld moet kyk en jy gaan actually oral so moet sny en vorentoe beweeg. En hierdie chapter praat die hele tyd daarvan. So elke ding, ek bedoel hy verwys na verskillende maniere, jou bad debt, jou good debt, maar as mense hulle skuld
wil uitkom, gaan hulle moet sit en hulle worth moet of hulle net worth moet hulle uitwerk. So ek het so baie bietjie notasie gemaak. Maar soos hy gesê het, ek bedoel, daar's baie experts wat sê ja, jy moet al jou skuld vat en al jou finansies vat wat jy het, betaal jou skuld af met of jou normale premies en dan betaal wat jy oor het, jou ekstra bietjie betaal jy dan op jou skuld af wat extra interest het. So op daai maniere en dan ook obviously jy moet probeer min betaal of minder uitgawes te hê volgens wat jy inkomste het. Nou, elke liewe ding in daai chapter probeer hy vir jou adviseer hoe om uit jou, okay, nou nie heeltemal uit jou skuld te kom nie, maar hoe om daar te dink, hoe om te dink om op die posisie te kom van waar is jy in die lewe, laat jy jou lewe kan omswaai. Nou, met my geval, en dis een ding, van laas maand af, jy weet, dit is baie rof in my lewe, met G4S en met al die werk, jy weet, ek het my man getrou vir die tipe gesinsman wat hy is, iets wat ek wou hê. So ek kom uit, en Nylien, jy ken my verhaal, ek kom uit 'n verlede uit, waar ek na my ouers eintlik moes omsien, want my pa was 'n polisieman, baie gedrink, jy weet, baie op naweke familie bekleierery gehad, so ek was maar die een wat hulle in die beddens gesit het. So, toe ek my man ontmoet, dis dit soos, dis my man, jy weet, ek het niks anders in gesien nie, dis die man, ek wil puzzles bou, ek wil games speel, maar tog, jy's nou na huwelik, en jy het nou met hierdie skuld eintlik begin, nou is jy weer in daai posisie van, jy werk, jy dood, en jy het skuld. So, vir my, om uit jou skuld te kom, en dan obviously aan te gaan met Manatech en daai geld te kan bekos, of daai inkomste te kan kry, gaan ek eintlik 'n miljonair wees op die vlak van, ek het weer familietyd terug. So ek wil minder werk, dis my main goal is om uit my skuld uit te kom, en familietyd te hê. So, ja, ek het 'n paar keer vir Hannes gesê, weet jy wat, ek gee nie om hoe swaar dit gaan nie, Manatech los ek nie, so hierdie ding gaan ek deursien, Manatech gaan my daar bring. So, ja, dit is maar ons storie, en dit is my storie, maar hierdie chapter was vir my gegee gewees. So, ja, dankie vir daai chapter. Okay, my chapter was the next one. Ek gaan ook mos Afrikaans en Engels saam gaan. En hy begin deur te sê, you change your life when you change your mind. You have the right to choose, and you are one quality decision away from anything you want. Hy sê baie keer, dan kyk ons na ons omstandighede en ons gaan op 'n guilt trip en ons sê, ek het nie dit gedoen nie, want hierdie mense het dit gedoen, of dit was my situasie, en ons maak verskonings vir waar ons sit in ons huidige omstandighede. It is critical that you understand that if you are ever to take ownership of your millionaire lifestyle and achieve your millionaire status, you got to take ownership and lay claim to all the mistakes, missed opportunities, and lack of goals that has brought you to this place at this time. So jy moet net verantwoordelikheid vat en sê, dit is wat gebeur, ek het gekies, dit is waar ons is, en ons gaan van hier af, ek kies om verder my situasie te verander. Kan dan sê, we have the right to choose. You are where you are because of the choices you made in the past, and only when you accept our past decisions and our resulting position, we then use the same right to choose and exercise it towards becoming what we want in this life. Dan sê ook, bad things happen to good people, but you can choose what and how you handle life. So dan gee hy ook 'n voorbeeld wat hy sê maar twee mense wat byvoorbeeld geskei het. Jy kan kies, jy gaan in 'n slegte gat ingaan, of jy kan kies, jy gaan dit beter maak. Dit lê in hoe jy besluit hoe jou res van jou lewe gaan loop. Dan sê jy moet in touch kom met jou inner child. En jy moet regtig gaan staan en besluit, wat is dit, as jy nou moet regtig dink, as tyd en geld nie 'n issue was nie, wat is daai hartsbegeerte? En ek dink weer eens, Elise, dit kom ook weer terug na Manatech toe, daai jou dream board, wat is daai intense begeerte, wat gaan jy doen om daarby uit te kom? Want eers as jy by jou inner child uitkom en besef, dit is my eindposisie, gaan jy weet waar om te begin. So most people invest their days doing work they don't enjoy for people they don't respect, to earn an income that is not sufficient to take care of those they love in a way they would choose. Okay, dis ook een van Manatech se goed wat ons baie hoor.
It is important that you begin to see time you have has been given as a treasure. Be careful how you spend it and don't ever let anyone steal it. Alright, en dan sê hy het nou met baie van sy miljonair vriende gesels en baie wat uitgekom het is baie min van hulle fokus regtig op die geld. Hulle fokus op mense, op dienste, op kreatiwiteit en op producing value. Their money is only important to them to the extent that it buys things or experiences they want for themselves or to share with others. This change in mindset is important and will not become possible once you are a millionaire, but instead, once you change your mindset, becoming a millionaire will be possible. Next chapter, please. Hallo. Ek het chapter 6. So chapter 6 is alles oor millionaire myths. Who is a millionaire and how do they spend their money? Hy begin deur te sê, visualize the thing that will make you a millionaire. Hoe lyk jou lewe? Wat is die goed wat jy doen? Wat wil jy vir ander mense gee? Hoeveel karre wil jy weggee? Hoeveel wat se geld wil jy vir jou ouers gee? Al daai tipe goeders. En elke liewe ding op jou lysie moet jy 'n koste aansit. En as jy al daai kostes bymekaar tel, kry jy jou destination number. So jou destination number sê vir jou, hoe ver is dit van waar jy is? Daai wat die lease nou verduidelik het, wat jy uitwerk van waar jy currently en waar wil jy wees? En hy sê vir jou, hoe ver is daai twee uitmekaar uit? Maar hy sê net omdat jy daai prentjie het, al klaar begin jy soos 'n miljonair te voel, want jy weet, you've got vision. Without vision, my people perish. So there's vision. Okay, en dan in hierdie chapter het hy ook gemention dat the biggest change you need to make is to become a millionaire is to change your mind. So hy sê daar's a big lie waarvan hy praat. En daai big lie is dat ons glo mense wat miljonêers is, lyk anders, dink anders, het die geld geërf, is 'n lucky persoon, het die geld want hulle lyk in 'n sekere way. So daar's al hierdie leuns oor wat ons dink van hierdie mense. Waar actually die waarheid is 'n gewone mens soos ek en jy. En wanneer ons daai snap, dis wanneer die change kom. Hy sê 90% van miljonêers in vandag se tyd is first generation, meaning they've earned it, they're self-made. Dis nie trust fund nie. Dan het hy, wat was dit? 'n groot deel wat hy ook van praat, hy praat nog eens baie daaroor, is dat miljonêers is nie die mense wat keeping up with the Joneses nie. Hy sê die miljonêers is eintlik die mense wat al 20 jaar in dieselfde huis bly, nie die splinternuwe kar ry nie, maar daai ou kan actually homself vir die volgende dekade sustain sonder om te werk. En dit is 'n miljonair. Hy het vertel van die mense wat in hulle neighborhood bly, wat hierdie beautiful huis het met die fancyste karre, en toe hulle binne in die huis kom, toe hulle letterlik soos tuinstoele vir 'n sitkamer stel. So hulle lewe, hulle full capacity uit. En soveel mense, wat as jy vandag hulle salaris stop, dan is hulle oor 2 maande geblacklist of gebruik. So ons dink iemand is 'n miljonair, maar hulle het eintlik net baie skuld. Daar's 'n verskil tussen die twee en daai lifestyle. So hy praat baie van wie is 'n miljonair? 'n Miljonair is nie die mense wat ons dink dit is met die glitz en die glam nie. En dis nie die mense wat die meeste spend nie. Maar hulle is focused, persistent. Hulle is entrepreneurs of small businesses. They control their own destiny. They fail more at business than the average, national average, but they keep going. En elkeen van ons se millionaire map lyk anders, want ons end goal is anders en ons destination number is anders. So wanneer ek nou Lien se prentjie wil volg en haar 'n steppie wil doen, gaan ek by die verkeerde destination uitkom.
En dis waar die focus inkom. To know what you want, where are you going, what are you after? Yeah. So I say, if you remember who millionaires are and how they got there, you will find it easy to join them. Lekker, dankie julle. Julle. Soos ons sê, Afrikaans en Engels, so Dumela, Regona, en okay, awa kitso gele gebod sê. So almal is nou welkom. Luister, ja, chapter 7, jou millionaire route. Ek het ook baie mooi gedink aan hierdie hoofstuk, want dit is nogal waar ek my eie besigheid tans het, en as 'n entrepreneur, waarheen gaan jy, wat is jou rigting, hoe hanteer jy dit? En daar het nog wel 'n hele paar dinge uitgestaan in hierdie hoofstuk. The question, how do I get rich? Daar bestaan 3 roetes. En die eerste roete is to be patient. En patient is, ja, wanneer is 'n mens reg om 'n miljonair te wees? En die antwoord daarop is maklik. Dis nou, right now. Who should you take advice from, as well as who should you be avoiding? En dan die derde een is, learn the difference between offense and defense. That's what we need to learn about. Dan gaan hy deur en hy vertel ook, en hy sê 10% van alle miljonairs het wel dit geërf, inherited, en 70% van die ander ouens besit hulle eie besighede. Employees have the security of a paycheck, but do not control their own destiny. En dis waarna ons streef as entrepreneurs, en wat hy ook uitwys om te sê is, jy moet streef na dit wat vir volgende maand, vir volgende jaar, vir jou legacy wat jy gaan agterlos. En wat hy ook dan sê is, the only way to earn money is to create value for others. En dit is waar dit inkom van, jy moet sorg vir ander. En as jy, hoe meer jy gaan sorg vir ander, en dis die value wat Millionaire ook aanbied, as jy moet terugkyk na ons produkte, en die wealth wat teruggegee word aan mense met die produk, dit verbeter hulle lewens, en vergemaklik hulle lewens, en maak ons meer gesond. En net op daai punt is dit 'n geval wat uitgestaan het is the only way to earn money is to create value for others. En dis hoekom Nolien Millionaire met ons deel, die beginsel, die prinsip daarvan, want sy deel haar values met ons. To be a millionaire, you are going to have to earn money through creating value for other people. When you understand that, the bigger the decision you can make in the lives and the difference you can make in lives of greater numbers of people, the more you will earn. En dan gaan hy daar's 2 stories wat hy na vergelyk. Een is na 'n cannonball, waar daar gesê is, hierso is hierdie groot, swaar bal, wat in 'n kanon inpas in die Eerste Wêreldoorlog en sulke goed. En hulle het gesê, die bal moet van een punt na die ander punt toe kom. En die ouens het begin met die balle rol. En halfpad deur die pad rol, die harde werk wat hulle doen, raak hulle moeg, en hulle stop. Maar die entrepreneur het 'n bietjie gestop en gekyk, maar wag 'n bietjie. Hier's 'n kanon en hier's 'n bal. Wat van as ek die bal in die kanon se loop afsit en ek vuur hom af? Hoe verder gaan daai bal aan die ander kant kom met die minste moeite? En dit is wat toe gebeur het. Een van die ouetjies het gegaan suksesvol geraak ten opsigte van hy die bal nie in die loop afgesit, het hom afgevuur en hy het soveel meer balle aan die ander kant van die veld gekry as wat die eerste ouens nog nie eens hulle eerste balle oor die veld gerol het nie. Maar het nog gesê van 'n paar meter.
En dan verwys hy ook terug, en dit het nogal in 'n agtergrond van my opbrengs as jong man, jong seun, groot geword in 'n stad, maar ons het 'n plaas ook gehad, en waar my pa mielies en al sulke goed geplant het, en toe ek ook in Oudtshoorn gekom het, as 'n student, ek my prakties gedoen het, ek ook op 'n plaas gewerk, en toerisme gedoen, en so, en hierdie stukkie storie het ook uitgestaan, en dit staan ten opsigte van sweet corn. Eat your sweet corn, food for today. Plant your sweet corn food for a few more days. So as jy jou sweet corn het, nie eet dit vandag. Dan het jy kos in jou maag, en jy is, kom ons sê vir 24 uur, is jy gesond, en jou maag is vol. Wat van die dag van môre? Maar as jy 'n gedeelte daarvan eet, en jy plant die res, dan gaan jy voedsel hê vir 'n volgende maand, en die maande op, en die jaar daarop. So, those who apply entrepreneurs' skills will feed the world. En dan, wat ook, en ek moet sê, dis hoekom chapter 0 so baie uitgestaan het, is, never launch a second or a third venture before the first one is self-sustainable. Wat dit daarby bedoel is, as jy begin nou met 'n besigheidjie vir sideline, maak seker jou eerste een is aan die gang, en hy werk, en hy verdien, en daar is 'n inkomste, voordat jy met 'n tweede of 'n derde een begin. Want as die eerste een nog nie gewerk het nie, gaan jy aandag verlore gaan op die eerste een, jy gaan aandag gee op die tweede een, en dan begin jy op die derde een. Op die einde van die dag sit jy met 3 wat 0 beteken. So, gee aandag aan die eerste een, maak 'n sukses van hom, en dan kan jy aandag gee aan die tweede een en die derde een. En so kan jy 'n bestaan maak. Dan is daar, wat hy 'n waarskuwing ook gee in hierdie hoofstuk, en dit is, be careful who you share your dreams and goals with. En dit is vroeër ook gesê, pas op, dat iemand nie jou drome steel nie. So pas op met wie jy dit deel. Your attitude is a vital asset in your journey to your millionaire decision. So weer eens, dis 'n geval van, hoe tree jy op as mens, of entrepreneur, of 'n persoon wat deel is van Moneytech? Gaan jy nou, as ek dit kan grof stel, so sê, gaan jy windgat wees, en sê, ja, maar ek raak nou 'n miljonair, ek werk daarvoor, en ek gaan daarvoor. Of gaan jy 'n bietjie teruggetrokke wees, net 'n stap terugvat, en sê, luister hierso, ek het doelwitte, en dis waarheen ek werk, en ek gaan die eerste doelwit behaal, voordat ek 'n derde, of tweede en 'n derde een behaal. Nou, laastens gaan ek afsluit op bladsy 92, en sê, you will want to avoid as many of those attacks as you can, and embrace the others as fuel for your vehicle, as it travels the millionaire route to your destination. En dit is basies mense soos Nolien, hulle en ons uplines. Hulle is ons fuel. So ons moet na hulle luister, ons moet gebruik maak van hulle kennisse, hulle wilskrag, om ons te help om iets te bereik, wel nie iets te bereik nie, om ons millionaire route te voltooi. En dit is ons maatjies, ons ouetjies, saam met wie ons kan stap. En julle ouens wat nou byvoorbeeld vanaand ook nou hier so is. Dis die moeite wat ons doen. Zak, dankie. Next person, please. Almeri. Skus wou, moes het jy nie nog chapter 7 share nie, ek wil net gou seker maak. Hetty is na jou, hoor. O, kan ek aangaan, jammer. Okay, dis reg, ek
Ek doen dan chapter 8. Ek wil sommer ook so deurmekaar Afrikaans en Engels. Ek het nou my notas in Engels gemaak, so ek gaan sommer maar so net 'n stukkie vir julle eers lees. Trying to get rich quick on every venture is the best way I know to get poor and stay that way. Don't worry about your immediate return. Worry about creating value in the lives of others. Dit het vir my so uitgestaan, want dit is vir my so die hart van Manatek. En reg deur die, soos wat julle almal nou praat, klink dit vir my ongelooflik baie na ons vreeslik baie dinge wat ons al by die super regionals gehoor het en by die monthly trainings gehoor het. Dit is vir my asof hierdie boek homself herhaal deur vreeslik baie van ons mentors. En dan was daar was my stukkies wat uitgestaan het in hierdie chapter, waar hy sê, don't assume that the first entrepreneurial business you choose will be the only venture throughout your life. Lots of businesses fail, but the most important thing is identify failure as soon as possible and move on. Failure is not final. It's actually a fertilizer. All successful business owners have something in common. En ek dink een van die dames op vanaand het ook iets gesê, waar hy sê, they are persistent, energetic, focused and passionate. En dit is tog ook wat ons baie by ons mentors hoor, om persistent en energievol, gefokus en passievol te wees oor ons besigheid. Ek kon nie help om net alles in die boek te vergelyk met die wonderlike besigheid waarmee ons alreeds besig is nie. Love what you do and the business will be like a baby that you would love to nurture. Excuse. One crucial component to success is teamwork. En dit is ook iets wat vir hom belangrik is dat almal as 'n team moet saamwerk, dan gaan jy soveel vinniger vorentoe kan beweeg. En dan is daar so 'n stukkie wat hy sê, sometimes our first venture is nothing more than the launchpad for the next venture and the one after that. It's vital that you enjoy the journey and pursue your passion. En dit is wat vir my lekker is van Manatek, want dit is tog so lekker om dit te doen en om almal wat so positief is, saam met jou in 'n span te hê, en op die ou einde kom alles neer op stap vir stap, het ons nie nodig om weet dadelik ons miljoene te wil laat inrol nie. Dit wat ons nou doen, gaan vir ons verder in die toekoms, gaan dit vir ons begin, gaan ons die vrugte daarvan pluk. So, ek hoop dit is goed genoeg opgesom. Daar was nog net so een stukkie, ekskuus wat ek net gou vinnig vir julle wil sê. O ja, daar was 'n stukkie waar hy sê, meeste mense spandeer net, hulle spandeer om te dink aan wat hulle die naweek gaan doen, in plaas daarvan dat hulle beplan wat hulle met die res van hulle lewens wil doen. Ja, so mense is so gefokus op nou, wat hulle nou wil hê, en waar jy eerder nou by mekaar moet maak vir jou toekoms. Dankie, lekker aand. Is dit nou my beurt? Ja, Reg, ek doen hoofstuk 9 en net gou daai opskrifie kry. Drive defensively as you follow the route on your millionaire's map. Avoid the pitfall, detours and dangers. In daai hoofstuk het hy baie sin gespeel op ons almal dink dit. Ek dink een van julle het dit vroeër genoem dat wanneer jy 'n miljonair sien, dan sien jy iemand met 'n baie mooi grand kar en baie fancy huis en hulle lyk anders, hulle moet anders te wees, wat ook nie so is nie. En hy het ook gesê dat as 'n wel op ons map nou op ons pad, op hierdie miljonairspad, is coaches een van die ding. Hy het dit die heel eerste genoem. Hy het 'n coach wat vir hom amper dubbel sy ouderdom is, maar wat vir hom soveel beteken het. En ek wil ook vir ons coaches sê baie dankie, want
hulle help ons ook om op hierdie miljonairspad van ons te kan bly. En hy sê ook baie van ons, wanneer die miljonair nou sy geld gekry het, wat maak hy? Hy accumulate, so hy begin uitgee, hy koop 'n mooi kar, hy koop mooi huise, klere. Hy het verwys na 'n verhaal van een van hulle kollegas of 'n ou wat hom kon sien het in 'n finansiële toestand waar hy meer geld uitgee as wat hy regtig inkry. En dan kom dit op budget neer. Hoeveel spandeer jy wat jy uitgee meer as wat jy inkry? En dan kom dit waar jy dan met leen of daai tipe van ding inkom om te oorleef. Baie miljonêers kom ook op 'n punt waar hy skyrocket. Hy word oornag 'n sensation. Is dit soos 'n sensation en dan alles skyrocket. Hy leef in 'n era in wat skielik kan hy net gaan geld uitgee. Wat baie verkeerd is, want hoe meer jy gaan uitgee en jy gaan nie genoeg inkry nie, gaan jy obviously somewhere gaan jy vasdraai. En dan praat hy van daar's dis nou twee soorte miljonêers wat jy kry. So die een is daai skyrocket wat nou skielik dit kry, jou instant miljonêers dalk daai lottery wenners wat hy ook na verwys het. Maar dan kry jy die ouens wat nou soos hy het dit verwys na daai storie van die tortoise, die skilpad. Wat die heer defeat het. Hulle vat dit slow and steady. In Afrikaans is daar nou nie so 'n mooi woord nie, slow and steady. So hy vat dit stadig op 'n slag en maar hy klim. En ek dink baie Almer het dit ook genoem dat baie van dit wat hulle bespreek in die boek is so baie op ons mannatek, ons familie en ons mekaar help om te kan klim. En al die inligting wat ons so kan leer, wat ons leer om die regte goed op die regte tyd in die plek te doen. Party van ons is regtig maar 'n bietjie op 'n slakkepas of op 'n skilpadspoed, maar ons kom daar en dis net moenie opgee nie. Jy het dit ook genoem vroeër, Nolien. Just don't give up. Just don't stop. Just continue. Even al is jy minder as eerste rek, hou net aan, al stoot jy hom, maar moenie ophou nie. Daar het hy ook genoem, ek wil net gou kyk hierso. Ja, dit is belangrik. Hy het 'n artikel gehad dat hy ingestuur het waarop hy vir mense meer motiveer om te sê, vat hy lottery ticket, bêre dit in 'n retirement fund en help dit, laat dit dan groei. Want as jy daai retirement fund, daai geldjies wat jy nou bêre, jy kan dit gebruik as 'n vehicle om op, jy sit al basies as jy 'n kar op cruise control kan sit, dan ry hy nog steeds. Hy ry op 'n ekonomiese vlak, maar hy ry. Maar die oomblik as jy in petrol gaan raak, dan gaan hy van cruise control af. So wat jy moet doen is wat jy ook al belê, wat jy ook al spaar, en as jy jou goedjies afbetaal, die budgeting is verskriklik belangrik. Want wanneer jy begin leer om te budget, om uit te gee, hy het ook genoem daar van 'n emergency spaar wat jy moet hê, want ons almal kom, jy kry jou inkomste en skielik pak jou battery op of skielik breek daar 'n wiel of jy 'n band bars of wat ook al die geval is. Met ons mooi paaie kan enigiets gebeur. So jy het nodig om daai emergency budget basies te hê om jou deur te help in sulke tye. Hy het ietsie mooi genoem wat ek graag net vir julle wil lees. Laat ek net gou kyk waar is dit. Uiteindelik so dit was ook 'n hoofstuk wat nogal regtig uitgeknip was vir my, wat baie ek het verskriklik geniet om te lees. Hy sê daar's 'n rule 72 waar jy basies this financial tool provides a quick and easy way for you to determine how long it will take you to double your money. You simply divide 72 by the rate of return you are receiving on an anticipated receiving on your investments. So op dit, dan maak jy so 'n tipe van 'n calculation om te bepaal hoeveel jare jy sal neem om daai bedrag geld te kan verdubbel. So hy noem dit 'n magic of compounding. Ek sal graag nou nog 'n bietjie meer daaroor wil lees, maar ek dink dit is baie interessant as ons ook bietjie meer net in diepte daaroor gaan ingaan. Ek dink dis nou tyd daarvoor nie. Maar wat hy ook sê, is om 'n geldjie vir 'n rainy day en vir daai emergencies, ek het dit genoem, bymekaar te sit en bymekaar te hou.
En dan ekskuus, ek het nou so 'n bietjie, maar ek het net 'n paar aantekeninge wat ek gemaak het, maar dit is hulle nie op een plek nie. Ja, jou sade. Ons geldjies wat jy verdien is saad. So as jy 'n miljonair is, op daai geldjies is saad. As jy daai saad gaan waste, gaan dit gaan verlore raak. So dis belangrik. Party ouens wil hulle saad opeet en môre het hy niks kraps nie en hy het niks om te wys nie. So dis belangrik, vat daai saadjies, belê dit op die regte plekke, want ergens gaan hy gaan accumulate, hy gaan vermeerder. Dan is daar ook hy sê ook wanneer jy jou budget uitwerk, mens moet net mooi en versigtig spandeer. Hy sê nie daarby dat jy moet poor lewe nie. Hy sê ook nou nie daar, jy mag nou nie vir jou 'n mooi fancy kar gaan koop as jy wil hê nie. Maar baie keer is 'n mens geneig, wanneer jy meer inkomste het jy meer uitgawes. Jy bou altyd dat jy half gelyk breek. So jou inkomste vermeerder skielik, okay, dan kan ek 'n beter kar bekostig of 'n beter huis koop. Maar dan partykeer jou in elk geval nog steeds op dieselfde vlak hou en jy bou nie op jou miljonairskap nie. So dit is belangrik om dan eerder ry 'n kar wat bekostigbaar is, maar baie keer wil mense dit ry om die image daarvan te kan, weet, ek is nou 'n miljonair, verstaan ouens, ek moet 'n mooi kar ry. Maar dis belangriker, hou jou lewensstandaard so standaard as moontlik. Jy hoef nie poor uit te gee nie, jy hoef nie soos 'n armoedige uit te gee nie, maar jy moet verstandig uitgee om dan jou investments te behou en jy weet, en dit dan te bewaar. En dan lastly, ek wil net hierdie vir julle lees, want dit klink dit mooi in Engels. Everybody wants to be a millionaire and money begin to move in that direction, but the vast majority never arrives in their destination, not because they don't have what it takes, but because they don't manage and budget what they have. So, ek dink hy speel baie op budget. So kom ons budget. Ek dink dit gaan oor tyd en geld. Ek dink nie net geld nie, maar dis belangrik. Baie dankie julle. Hallo julle. Okay, so ek doen chapter 10. Kom ek kan my hoor neem. Okay, so ek doen chapter 10, fueling your millionaire vehicle. Okay, as you travel your route towards your millionaire destination, you must conserve and manage your fuel. On your journey, you need a great team. Know that fuel wants to help you. Nie almal gaan nou wees wat jy gaan bystaan en wat jou gaan help en goeie raad vir jou gaan gee. So wees versigtig, ek dink met die mense wat jy mee vertrou. People want to help themselves. Don't take advice from anyone who doesn't have what you want. Okay, en dan praat hy weer van build your dream team. Don't trust anyone with your millionaire vehicle to drive it to your millionaire destination. They will drive it to their own destination. En dan, so wees net versigtig, ek dink met wie jy jou goedjies vertrou en kies jou span versigtig. Dan wil ek net afsluit met people win who are in a great team. Okay, dis baie vinnig, baie kort opgesom. Kort en kragtig. Lekker aand vir julle. Okay. I think I'm up. Can you all hear? Yeah. Evening, everybody. I'm Siobhan. I'm new to Manatech. Heike Berg and Geraldine Berg on my upline. So it's great to meet all of you. And I'm sure we can rely on each other for help and assistance and guidance with this whole new journey that we're all on. Anyway, I'm doing chapter 11. But from what I can ascertain from what various people have been saying now tonight, is he is a man of deep principle and he's a man of deep compassion. And he definitely believes in a dollar for dollar, or in our case, rand for rand. So for every rand you make, you save a rand, for either an investment opportunity or a nest egg or
something in the future, which I think a lot of us, might not very well be in that financial position to do it right away. But it is definitely something to look into as the future, as our future grows within the Millionaire company. And he basically says here, as you reach your millionaire status, help others along the way and leave a future legacy for others, which I find so important, because I think a lot of times people try and do things for themselves. They don't want to share their knowledge. They don't want to share their findings, their understanding. They sort of keep it to themselves and just hope for all the guts and the glory. And I don't think this is what Jim Stovell is about at all. And then he says a journey taken never starts and ends alone, which is so true. You've got people in your corner, you've got people at the end of your journey that are happy to see you succeed. And I just find him very motivational as far as success and social entrepreneurship is concerned. He's very much for the social entrepreneur. Another thing that I really enjoyed what he basically says. He says giving money to other people or important causes not only improves them, but us as well, which I find, I've sort of taken that to heart. And the way he says philanthropy means loving people. I think in his journey along the way, in the movies he's made and the books he's written and things like that, he has definitely got a love for people. I don't think you can do this type of job or this type of passive income if you don't have a love for people. You've got to be able to understand different people's needs and different people's, like I always do the SWOT analysis on my clients and things like that. You've got to understand where they're coming from. And I think this is why he is such a success, is because he understands people. He understands where they're coming from. He understands where they want to go. And yes, as one of the ladies said earlier, everybody does things differently. If you're going to go gung-ho into something and you're going to go into a lot of things where you think you're going to become a millionaire, you are going to, unfortunately, distract, because your core focus is not on one thing. It's sort of moving around a global type of ball, if I can put it in my own words. And then he says, which I find sort of quite powerful, is two types of people in the world: those who have power and those who have compassion. And he says a lot of times people don't, you either have one or you have the other. It's a rare thing that you have them both at the same time. And he says this book that he's written, obviously a Millionaire Map that we're doing, he says it's about living your life on purpose. The same way you will build your wealth, invest your money, and pass it on to others. Our lives as givers must be lived with the same kind of purpose and a targeted effect. So he's very much for, like he says in I think it's the 3rd page of chapter 11, he says, leave this legacy for your children and for your grandchildren, but don't just give it to them. Obviously, they've got to earn it, they've got to work for it, and that sort of thing. And I think that's more or less what we're doing here as a team as well. Yes, it doesn't come easy. I think I had 3 negative calls yesterday, but you pick up the phone today and you phone again. So it's just, that's just the circle of life. But yeah, I think I'm going to read this book again. I think it's very, very interesting, and I've picked up a lot of facts and points from everybody else that has shared their chapters with us as well. So thanks very much for that, and have a good evening. Thank you very much, Siobhan. Thank you, everybody. Before I close with chapter 12, I would like to just quickly ask Nicolene, are you on the call? I just want to welcome you as well, and ask, if there's something that stood out for you, maybe you would like to give your thoughts. Hi. Ek is ek het nou nie 'n hoofstukkie gehad nie, maar jy sê alles het vir my, weet jy, dit was alles eintlik vir my half soos 'n recap van dinge wat ek geweet het.
wat ek begrawe het, maar nou is dit weer nou ja, dis net 'n recap. So ja, nee, dis baie interessant. Ek sal ook definitief die boek meer in detail gaan luister want ek het hom nog net so gescan. So ja, maar dis baie interessant. Ja. Ekskuus, ek kan nou nie my gesiggie opsit nie want die laptop waarmee ek kyk, sy kamera werk nie, so ek het 'n ander skerm waarop ek kyk en ek het 'n keyboard, so dis hele ek kon kok sien maar dit werk. You are doing the things other people are not willing to do. Ja. So ja. Okay, dankie Nicoline. Annabel, ek wil net hoor is daar ietsie wat vir jou uitgestaan het dalk? Okay, hier is ek, maar ek is aangetrek in my nagklere en ek kry koud. So sorry, ek gaan nie my gesiggie opsit nie. Maar ek is met julle. Nee, dit is 'n boek wat mense weer laat besef het dat waar ek uit my stuk uit moes gelees het is dat planning is die belangrikste. So jy moet beplan, jy moet jou dinge reg beplan en jy moet weer uit jou diepte uitkom, maar dit vat tyd. So dit is die hele ding werk eintlik maar mooi saam en dit is maar dat jy jou jou uitgawes en jou inkomste vir mekaar moet maar kry. Jy moet nie probeer soos hulle ook almal gesê jou geld meer uitgee nie. Jy moet belê, jy moet jou dinge doen. So dis wyse waarhede wat hy sê. Ons het net nodig om dit weer te gehoor het en ons eie te maak. Dis die groot ding. So dis wat ek maar half daar uitgehaal het en besef het ja, kom weer terug na die kruks toe, daai ou boekhou daar. So yes. Maar ek sal my stukkie volgende keer gee. Baie dankie Annabel. Ja, ons het so 'n bietjie vinnig aanbeweeg, maar baie dankie. Okay, so chapter 12. Now that you have the map and the vehicle and the destination, it is absolutely useless until you start to travel. The journey of 1,000 miles begin with one single step. It's time to take that first step. Procrastination will not serve you. And it's so true in our business that we currently have. We want to get there. We want to be part of the millionaire process. We want to be part of the the presidential team. We want to be where they are in the sense of being financially free. But what are we going to do about it? Are we going to, what's that island? Someday Isle. Are we going there? How many of us go there? Okay. So it's very important. And to have the mindset of today is the day. Somebody on this call actually told me something very cool. And every time I do something, it's like 5, 4, 3, 2, 1. And I do it because she knows who she is, but it really helps because then you can't, you have to do it. 5, 4, 3, 2, 1. Do it. Today is the day to have that mindset and to always expect good things. Okay. If you don't get started, you will absolutely never arrive. If not now, when? If you don't start your journey today, you'll never start it. And I want you to hear this today. If you're never going to start up to do the basic things in Manatech, in your business, the daily dozen, all those things, little small habits of success, millionaires have small habits of success. If you don't do it, I promise you, you're going to battle. Okay. So if you are discouraged, I want you to go back to basics in this business because the system is so small and all that you need to do when you see you're stuck is to go back to basics and just to master that. Because if you have mastered that, you will definitely be part of the financial free team in Manatech. Okay. So it tells us about the plane. And this was so special. And I thought of Elsha when I heard this. If you don't start your entrepreneur's journey now, you probably never will. So it's like every skilled pilot will tell you that there is one critical point in the runway
that needs to be considered and acknowledged during the takeoff. The plane can be fully fueled, serviced, checked out, ready for the journey. The pilot can know his flight plan and has, know where he's going, his destiny. The tower can give him all the clear to take off, and he can drive down the runway. Okay, and as the plane picks up speed, it reaches the end of the runway. This is the very critical point where the pilot needs to make a final decision. Is he going to take off or is he going to hit the brakes? At this critical point, the pilot must either fly or he must park the airplane. Any indecision, any indecisiveness here at that point will result in disaster. You are at the point right now in your journey of your millionaires. And the millionaire's question that he asks every day to himself when he gets into this situation, when you have to choose, when you have to make a decision, he says, the millionaire dollar question is, what will I do right now if you were awesome? I will act awesome and everything around me will be awesome. And amazing. Okay, so what will you do? Ask yourself in every situation, what will I do if I were awesome right now? How does that word make you feel? Willem, wat sal jy doen as jy awesome voel? Nou. Hey, kijk, papa, een breed smile. Elsje, en jy? Sorry, ek moet eers unmute. Ek dink met sal net soos uitgaan en soos nie omgee nie, want jy's awesome, so niemand gaan jou stop. Wat jy wil. Ja. Elmarie, en jy? Wat sal jy doen as jy nou awesome is op hierdie oomblik? Hardloop en dans. Ek's awesome. En jy? Gaan lewe, buite kantoor. Ja, one life, David, nee? Marianne, wat sal jy doen as jy awesome is? Marisha? Sorry julle, Sean het net met my gepraat. As ek awesome was, het ek definitief môre op 'n yacht geklim en eiland toe geseil. Awesome. Hetty, en jy? Ja, ek sal ook gehop en spring en dans het. En net mal gegaan het, want ek voel mos nou lekker. Ja, Annabel, en jy, as jy awesome is, wat sal jy gedoen het nou? Myne is baie groot dankbaarheid. Ek sal net sê baie dankie en ek jubel. Dis my groot ding, ja. Aletta? Op hierdie stadium gaan awesome wees as ek gesond is en nie vol stof aangeval word nie. So dit klink vir my awesome. Ja, so weet jy wat nie, everything is inside of you, en ek gaan net gou afsluit met 'n stukkie wat regtig hierdie boek het in my hart geland, nê? Ek meen, hy het op die regte tyd gekom, nê? Hy het in 'n tyd gekom waar ek gevra was, wie is jy? En ek het nie geweet wie is ek nie. Ja, ons is elke dag wie ons is, nê? Maar ek moes regtig gaan introspeksie doen, wie is ek? Nee? En in die proses om te begin observe wie is ek, om my volheid te kan leef, om te kan leef wie ek is, het ek agtergekom dat ek het 'n baie groot liefde vir entrepreneurs. Baie groot, so groot. Soos in, yes, ek het 'n hart, nee, vir ouens om op te staan and to have a voice. En julle, ek is so deur hierdie boek, nee, het dit so vlam gevat in my, dat ek het 'n besigheid gestig, nee, en dit is ook 'n platform weer vir my, om mense te ontmoet, om weer aan Manatech voor te stel, nee, want in Manatech het ons baie hoop. So ek het 'n besigheid begin, sy naam is The Entrepreneurs Map,
En die hart en die visie agter dit is to take the entrepreneur from a place where he thinks he cannot, but to usher him into the new place. En om te hoor, hoe het 'n ou gekom tot waar hy is, wat was sy hart, wat was sy goals, al hierdie goed wat hierdie ou praat van, what was his downs and his highs, en wat was sy drome, en wat is sy goals om vorentoe te gaan, and to give him a voice. En julle, ek is so geïnspireerd deur hierdie boek, nee. Dit is een baie groot droom wat vir baie lank in my hart gelê het, and I didn't know it. Until I came to that place where people challenged me and said, who are you? And I started observing, nee. So in hierdie wil ek vir julle sê, that it comes from the inside out. So alles wat julle doen in julle lewe, wil ek julle net encourage. Go find out what is your passion. And then when you found your passion, live it from the inside out. Because that's living, guys. Not to try and put something from the outside in. Everything that you have are already on the inside. You just need to make the decision to get there. Okay? Ek wil julle encourage daarmee. Kom op 'n plek waar julle weet wat julle passie is, wat julle weet wat inspireer julle. Leef dit voluit. En vanaf daardie platform gaan al hierdie ander goed kom. Okay? Gaan al hierdie ander goed in plek val. So ek wil julle regtig encourage daarmee. Hierdie boek het my so gebless. Ek dink ek gaan hom nog 100 keer gaan lees. Want elkeen van ons het 'n storie. Soos wat Jim Stovell sê, elkeen van ons het 'n storie. En is so belangrik dat ons uitvind wie ons is en dat ons van die binnekant af buite toe leef en dat ons regtig geniet wat ons doen. Een lewe. Enjoy it. Okay. So, 'n Manatek wil ek regtig vir julle sê, it's also from the inside out. Okay. Laat die penny drop, kry die revelation and work it from the inside out. Okay. Julle kan baie mense se lewens verander and leave a legacy. Okay. Don't let the melody die inside of you. Okay. Take it to the next generation. Okay. Van my kant af, dis al. Dankie julle hoor. As julle enigiets nog wil sê, is julle baie welkom. Wel,